ایک وقت تھا جب جنگیں زمینوں پر لڑی جاتی تھیں. آج جنگیں شپنگ لینز، آئل روٹس اور اسٹریٹ آف ہارمز جیسے چوک پوائنٹ پر لڑی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایران وار صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہتی بلکہ پوری دنیا کی اکانومی کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ جیسے ہی دنیا کی آئل سپلائی خطرے میں آ جاتی ہے، دنیا انفلیشن پریشر میں آ جاتی ہے. کیونکہ انڈسٹری، ایئر لائن، ٹرانسپورٹ، حتیٰ کہ کرنسیز تک سب کے پیچھے ایک ہی چیز کھڑی ہے: آئل. لیکن اس کرائسس میں سب ملک ایک جیسے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اس کرائسس میں بلینز آف ڈالر کماتے ہیں. کیونکہ آئل مہنگا ہونے سے ان کے ریونیوز بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جو آئل امپورٹ کرتے کرتے اکنامک پریشر میں چلے جاتے ہیں. اور پاکستان دنیا کے انہی ملکوں میں شامل ہے جن کی اکانومی کا ہارٹ بیٹ امپورٹڈ آئل سے جڑا ہے. اسی لیے جیسے ہی مڈل ایسٹ میں وار ایسکیلیشن شروع ہوتی ہے، پاکستان فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر سیز فائر کی بات کرتا ہے، وہ ریجنل ایسکیلیشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر آئل سپلائی کسی بھی صورت ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ پاکستان کے لیے یہ صرف فارن پالیسی ایشو نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ اکنامک سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران آئل ڈسرپشن سے کون کون سے ملک زیادہ فائدہ اٹھا گئے، اور پاکستان جو اس آئل کرائسس کے درمیان فور فرنٹ پہ تھا، کیا اس کے پاس اپنے آئل اور گیس ریزروز موجود ہیں؟ اور اگر موجود ہیں تو آج تک ان کو پراپرلی یوز کیوں نہیں کر پایا؟ اور پاکستان امپورٹڈ آئل پر اتنا ڈیپینڈنٹ کیوں ہے کہ تھوڑا سا آئل کرائسس اس کی پوری اکانومی کو ہلا دیتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اور گلوبل انرجی پولیٹکس کے اس پورے سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. دنیا تقریباً 103 سے 104 ملین بیرل آئل ڈیلی کنزیوم کرتی ہے. اس میں بڑا حصہ ایشیا میں کنزیوم ہوتا ہے، کیونکہ چائنا، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور سنگاپور جیسی اکانومیز اپنی انڈسٹریز، شپنگ، ٹرانسپورٹ، پیٹرو کیمیکل اور پاور بیک اپ کے لیے امپورٹڈ آئل یوز کرتی ہیں. ایشیا اپنی کروڈ آئل کا تقریباً 60% مڈل ایسٹ سے لیتا ہے، اور صرف 2025 میں ایشین کنٹریز نے مڈل ایسٹ سے تقریباً 16.74 ملین بیرل ڈیلی کروڈ آئل امپورٹ کیا. جاپان اپنی آئل امپورٹ کا 95% مڈل ایسٹ اور خصوصاً سعودی عرب سے لیتا ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا 70% اور انڈیا 2.7 ملین بیرل ڈیلی لیتا ہے، جبکہ پاکستان نے فیبروری 2026 میں 4,60,000 بیرل روزانہ امپورٹڈ آئل کو کنزیوم کیا. ایران پر اسرائیل اور امریکی اٹیک کے بعد جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تو اس سے دنیا کے 20 ملین بیرل روزانہ کی آئل سپلائی خطرے میں پڑ گئی. اور اس آئل سپلائی کی ڈسرپشن کی وجہ سے آئل مارکیٹ میں خوف پھیل گیا. یہ تیل رکنے کا خوف نہیں تھا بلکہ مارکیٹ انسرٹینٹی کا خوف تھا کہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیل گئی تو آئل ٹریڈ متاثر ہو سکتی ہے. اسی لیے برینٹ پرائس تیزی سے اوپر گئی اور وار پریمیم کو تیل کی قیمت میں ایڈ کر دیا گیا. عالمی منڈی میں آئل کی قیمت فیبروری 2026 میں $64 فی بیرل سے بڑھ کر $80 فی بیرل کو کراس کر گئی. اس دوران یو اے ای، سعودی عربیہ اور یو ایس نے آلٹرنیٹیو سپلائی روٹس ایکٹیو کیے. چنانچہ یو اے ای نے فجیرہ ٹرمینل اور ابوظہبی کروڈ آئل پائپ لائن کے ذریعے ایکسپورٹس کو جاری رکھا، جبکہ یو ایس اے نے شیل آئل کی پروڈکشن بڑھا کر مارکیٹ کو یہ سگنل دیا کہ وہ بھی اس مارکیٹ میں موجود ہے. لیکن اصل فائدہ سعودی عرب نے اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس سپیئر کیپیسٹی تقریباً 6 ملین بیرل ڈالر کی تھی. اس وار سے پہلے سعودی عرب تقریباً 6 ملین بیرل ڈالر روزانہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا تھا، جبکہ اپنی یمبو پورٹ کے ذریعے جو کہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن سے جڑی ہوئی ہے اور ریڈ سی میں کھلتی ہے، وہاں سے تقریباً 2.5 ملین بیرل روزانہ لوڈ کرتا تھا. مگر اس کرائسس کے دوران انہوں نے یمبو پورٹ سے 4.6 ملین ڈالر روزانہ لوڈ کرنا شروع کیا، اور ایون آرامکو نے اناؤنس کیا کہ وہ اس کیپیسٹی کو 7 ملین بیرل تک بڑھا سکتے ہیں. سعودی عربیہ تقریباً 7 ملین بیرل روزانہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پر بیرل آئل پرائس صرف $1 بھی بڑھے تو تقریباً $7 ملین روزانہ ایکسٹرا ریونیو بنتا ہے. اور اگر آئل پرائس میں $30 فی بیرل اضافہ ہو تو یہ تقریباً $210 ملین روزانہ کا ایکسٹرا ریونیو بنتا ہے. اور یہی آئل پرائس فیبروری 2026 میں $64 فی بیرل سے بڑھ کر $104 فی بیرل تک چلی گئی. اس کے علاوہ سعودی عربیہ ایشین کنٹریز سے او ایس پی پریمیم بھی لیتا ہے، جو ایشیا کی نارمل آئل پرائسنگ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ پریمیم عام طور پر $1 سے $3 تک ہوتا تھا، لیکن ایران وار کرائسس کے دوران اپریل سے مئی تک یہ بڑھ کر $19 فی بیرل تک چلا گیا. یہ پریمیم دراصل اس بات کی قیمت ہوتا ہے کہ امپورٹنگ کنٹریز کو کرائسس کے دوران ٹائملی، سٹیبل اور بڑی کوانٹٹی میں کروڈ آئل ملتا رہے گا. امریکہ نے بھی ایران وار کے بعد آئل پرائسز بڑھنے سے فائدہ اٹھایا. خاص طور پر امریکن کمپنیز نے شیل آئل پروڈکشن بڑھا کر ایشین مارکیٹ تک ایکسیس حاصل کی. اس طرح ان امریکن کمپنیز نے نہ صرف بلینز آف ڈالر کمائے بلکہ ایشین مارکیٹ میں سعودی عربیہ اور رشین آئل کے مقابلے میں اپنا شیئر بھی مضبوط کیا.
लेकिन ऑयल प्राइसेस बढ़ने से अमेरिका को डोमेस्टिकली नुकसान भी हुआ, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी एक कंज्यूमर ओरिएंटेड इकॉनमी है और अमेरिका तकरीबन 20 मिलियन बैरल रोजाना कंज्यूम करता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और इवन एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि तकरीबन 2.4% से बढ़कर 4% तक चली गई। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने ईरान वार पर फौरी डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ऑयल सप्लाई डिसरप्शन से ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रही थी, जिसके बाद शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जानी थी, जबकि ओएसपी प्रीमियम भी मजीद ऊपर जाना था। पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल पहले ही बहुत बड़ा है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का तकरीबन 1/5 बनता है और सालाना तकरीबन $11 बिलियन तक पहुंच जाता है। ऐसे में ऑयल प्राइस बढ़ने का मतलब यह था कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल और तेजी से ऊपर चला जाता। और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट बिल तकरीबन $300 मिलियन पर वीक से बढ़कर $800 मिलियन पर वीक तक चला गया था। इसीलिए पाकिस्तान का कंसर्न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी नहीं था, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एनर्जी सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा मसला था। अब जहन में ये सवाल आता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ बेतहाशा मिनरल मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं करता, और पाकिस्तान खुद ऑयल क्यों नहीं निकालता, और इंपोर्टेड ऑयल पर इतनी डिपेंडेंसी क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि 1960 के बाद से ऑयल और गैस पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन का बड़ा हिस्सा बनते गए। इब्तिदा में हाइड्रो एनर्जी शामिल हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में इजाफा होता गया। ऑयल और गैस बिजली पैदा करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सबसे बड़े एनर्जी सोर्स बन गए, लेकिन मसला ये था कि ये दोनों सोर्सेज डोमेस्टिकली इतनी क्वांटिटी में मौजूद नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान ने इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर इन्हिसार बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस वक्त तकरीबन 5,50,000 बैरल रोज़ाना दरकार होते हैं, जिनमें तकरीबन 16% यानी तकरीबन 90,000 बैरल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि तकरीबन 4,60,000 बैरल रोज़ाना मिडिल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। और इसी तरह से गैस की लोकल प्रोडक्शन, जो कि 2007 में पीक पर गई थी, अब 3900 मिलियन क्यूबिक फीट डेली से कम होकर तकरीबन 2620 मिलियन क्यूबिक फीट डेली तक रह गई है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल मुसलसल बढ़ता रहा है, हत्ता कि पाकिस्तान को अपनी आवाम को एनर्जी शॉर्टेज या किसी बड़े क्राइसिस से बचाने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है, और जो यूएस डॉलर में होती है और जिस पर इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल अंडर स्ट्रेस रहती है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त ऑयल और गैस के कुल 299 वेल्स मौजूद हैं, जिनमें सिंध में 247, पंजाब में 33, केपीके में 15 और बलूचिस्तान में 4 हैं। इनमें वो वेल्स भी शामिल हैं जिनमें गैस और ऑयल निकाल लिया गया है, अब वो ड्राई वेल्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑयल के तकरीबन 9 बिलियन बैरल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन ये एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि जब भी रिजर्व्स की डिस्कवरी की बात होती है तो ये ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला P1 यानी प्रूवन रिजर्व्स, जिनकी एक्सट्रैक्शन पॉसिबिलिटी तकरीबन 90% तक हो। फिर आते हैं P2 यानी प्रूवन एंड पॉसिबल रिजर्व्स, जिनकी एक्सट्रैक्शन पॉसिबिलिटी 50 से 90% तक होती है। जबकि तीसरे होते हैं 3P यानी प्रूवन, पॉसिबल एंड प्रोबेबल रिजर्व्स, जिनकी एक्सट्रैक्शन पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% तक होती है। और पाकिस्तान में अक्सर जो रिपोर्ट्स और न्यूज़ में फिगर्स मिलती हैं वो ज़्यादातर P3 एस्टीमेट्स होते हैं, और पाकिस्तान को सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई रिजर्व एक्सट्रैक्शन के काबिल है या नहीं तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं, और इंडस्ट्री एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन $5 बिलियन दरकार होते हैं। हत्ता कि एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी तकरीबन $1 बिलियन तक का खर्च आ जाता है, और ये सब ऑन शोर यानी ज़मीनी ज़खायर के लिए है, जबकि ऑफ शोर ड्रिलिंग पर इससे भी ज़्यादा लागत आती है। इसकी ताज़ा मिसाल 2019 में केकड़ा 1 है, जहाँ पर कहा गया कि शायद एशिया की लार्जेस्ट वेल दरियाफ्त हो गई है। वहाँ OGDCL ने तकरीबन 5500 मीटर ड्रिलिंग की, जिस पर $100 मिलियन खर्च हुए, लेकिन वहाँ भी कमर्शियल कामयाबी हासिल ना हो सकी। पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 350 मिलियन बैरल के प्रूवन रिजर्व मौजूद हैं, जो दुनिया के रिजर्व का सिर्फ 0.021% बनते हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से ये तकरीबन 52nd बड़े रिजर्व शुमार होते हैं। और ये रिजर्व्स पाकिस्तान की मौजूदा ज़रूरियात की सिर्फ तकरीबन 2 साल तक पूरा कर सकते हैं। ईरान वार से पैदा होने वाली सूरत हाल में जहां ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने न सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सरप्लस कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, वहीं पाकिस्तान जैसे मुल्कों को करंट अकाउंट
پر شدید پریشر برداشت کرنا پڑا۔ اس لیے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف ایگزسٹنگ انرجی سپلائی کو ڈائیورسیفائی کرے بلکہ اپنی ریفائنریز کو بھی ایڈوانس کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنی امپورٹ ڈیپینڈنسی اس حد تک کم کرنی ہوگی کہ کوئی بھی گلوبل ایونٹ فوری طور پر امپورٹ بل کو ڈی سٹیبلائز نہ کر سکے۔ ڈومیسٹکلی نہ صرف انرجی مکس میں رینیویبلز کو ایڈ کرنا ہوگا بلکہ پاکستان میں آنے والے سولر بوم کو بھی میکسیمم پیٹرنیج دینی ہوگی۔ اس طرح ایک سسٹمیٹک وے میں انٹرنیشنل آئل کمیونٹی کو انوالو کر کے کم از کم اگلے 5 سالوں میں ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہوگا، خصوصاً یو ایس شیل پروڈکشن کمپنیز کو جو کہ راک سے آئل نکالنے کی ٹیکنالوجی رکھتی ہیں، جو کہ نسبتاً سستا بھی ہے، سو دیٹ پاکستان کم از کم مستقبل میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہو سکے اور اپنی انرجی ریکوائرمنٹس کو بہتر انداز میں پورا کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور یوزفل رہی ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ گلوبل انرجی کی ابھرتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کے لیے موجودہ چیلنجز اور آپشنز پر ڈیٹیل سے بات کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔